ओठरे हसथा सागरे नाई पचुकी नामे सुसाकी पुणी जो मन कहूला से रिपीट हो देखे दे तमें एपड़ू हाँ हाँ ना मारिया दरकार खाली हाँ लिपसिंग चलते तुम हो नानी देखो एम जाओ सरला फास्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 सरला एमती रखिलु खाली एमती कर ओके एमती करी एमती रखिलु गोटे काम कर आगे बसी जाओ है तुम थी तुम बस रहा आइल आस सरला ये आइला गोटे राउंड नहीं है गोटे राउंड फेशियल एक्सप्रेशन तुम यहाँ नौ यहाँ नब मंत्र दे दियो कही दूँ देखो कही दूँ देखो छूत प्रेम लिपसिंग करू रेडी जाओ देखो कहूँ रेडी स्टार्ट चला न पठू अच्छा धर हाँ आस तो उठे रस थाउ मुंडा कर बुल म्यूजिक बुलिब सोई तो अपने बाटे टाणी दियो अलग इनकम सेट मिले मेकिंग जाओ तो ओठरे हसथा सागरे नई पछे मिसु ओठरे हसथा सागरे नई पछे मिसु की नामे सुसाकी कौन कहले ब्लाउज तो प्रेम ढेउ फूल फुटू कि न फुटू तो ओठरे हसथा बोल आईडी तो उठर करो देखो तापर एमती कर दबो दस ना ढेउ बेला को एमती करियो खाली जाओ हला छाती रे तापर आगु जीवो हला बुल्लो हां बुलिबो खाली सॉरी तो सेटा हां तमे एटा आगे करी कि लास्ट बोलो सेटा म्यूजिक रे खेल रहइबो सेटा रहिलो रहइबो न नै फास्ट टाइम मन 3 पुणी एपटू मार 1 2 3 साथी रे प्रीति रे हला तोर ए स्पर्श रे चल कहूची खाली एमती करो तमे एमती करो हां तमे रो ये हाथ रखो एमती एमती करो खाली एमती नला हाथ खाली एमती करो नॉर्मल टाइम मत देलो नि इटा नै दिया हां तमे एमती करथो समस्या ना तमे खाली जस्ट टिकट के नबो चलो चलो सुनो सर कोई सीडी दिलो लाइन दबाव दो ये साइड बहुत साल जाना जरूर रेडी जल्दी नियो चला पछु चला नेबा पछु चला बहुत शॉट अच्छी बाकी चलो हेलो
ଏଇଟା କଣ ଗଲା ଯିବା ଓକେ ସେ ବୁଲୁଟିବେ ହଁ। କାଠିରେ ନାରେ କଣ ଇଏ ହସିବ ସେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବ ଏଠି ଦେଖେ 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 କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ସର୍ଟ ରହିବନି ମଣ୍ଟର ଜଣ ଟେକ୍ ଯିବା ରେଡି ड्रैग कर लेंगे ଭାଇ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଧର हसुदा हसुदा वाला कोड़े रे हां ସାର୍ ତ କହିଲେ ତମ ବେସିକଟା ବୁଝିଦେଲେ ଲିପସିଙ୍ଗ ଟା ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦବା ଆଉ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା କଲେ ତମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରିବ हां 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 ସେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଦେଇଦେଲେ ସେମିତି ସେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ କରିଦେବେ କରିବ ଖାଲି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଶୋଇବାଟା ସେଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖ ଆଉ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଡା ମୁଁ ଶୁଣିଲ ତ ପଦ ତାପରେ ପ୍ରୀତିରେ କଣ କହିଥିଲି ପ୍ରୀତିରେ ଖାଲି ମାର ପ୍ରୀତିରେ ଖାଲି ମାର ହଁ ପ୍ରୀତିରେ ତାପରେ ହାତ କର ତୋର ଏ ହେଲା ବୟ ବୟ ଦେଖ କର ତମେ କର ତୋର ଏ କର ତୋର ଏ କର ହାତ ହାତ ହଁ ତୋର ଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ହେଲା ଧର ଏତିକି ଧର ତାପରେ ଜଳି ଯାଉ ନା କ'ଣ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ जे हमर जळी जाय मन उडी जाऊ मन उडी जाऊ ଏମିତି କରିପାରିବ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଲ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଲ ଏମିତି ଧର ବୁଲିଗଲ ବୁଲିଯା ନାଇଁ ବୁଲିବନି ଏମିତି ବୁଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଏମିତି ଟର୍ନ ରେଡି କରୁଛ ନାଇଁ ଖାଇବ ଯିବା ନା ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଯାହାର ଇଏ ପାର୍କ ଯାହାର ତାର ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପାର୍କ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ତା ଘରକୁ ସେ ରେଡି ଡାକିଲେଣି 3 ଥର ଡାକିଲେଣି ହଉ ବାହାରିବା ଆଇବା ଶୁଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନା ଏଇଟା ଯିବ ଏଇ ବଲ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଯିବା ହେଲା ଆଉ ଖାଇକି ଆସିକି ଏଇଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବା ଏଣ୍ଡିଂ କରିବାନି ଶାଢ଼ୀରେ ଏଣ୍ଡିଂ କରା ଶାଢ଼ୀରେ ଏଣ୍ଡିଂ ହବନି ଏଇ କବିର କହୁଛି ନା वन टू कर तापर देख 1 2 2 कर 2 रेडी पड़े पड़ू कृष्ण चूड़ा हसे गभरे रजनी गंधा हला एटा सरला न देखिले साथी एटा तमे कलाळू से खाली तुम खाली रिएक्शन खाली दउथबो हला तमे तम स्टेप करबो हां वन रिएक्शन लिपसिंग दबो नहीं से लिपसिंग दउथबो बा ई तार लेखन काम करथबो खोजु थाए आखी दिन रही जाए आधा म्यूजिक पूरा म्यूजिक से म्यूजिक एबे बोलटा छाड़ दे म्यूजिकटा जेमति ले पळेबो बुझि परछो बोलटा आगे इम्पोर्टेंट देखो हीरो देखो न देखिले साथी जन्म पाई था कथा जन्म जन्म पाई था एटा करथबो तमे आइदर एमती करि परिबो नले एमती करि करो एमती करो बेटर आगे करिबो खाली तुमको अनुथिबे स्माइल